हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, दुनिया भर में लोग और कौमें आपस में मुकाबला करते हैं। कभी खेलों में तो कभी पढ़ाई में, कभी साइंस में तो कभी मेडिकल साइंस में, कभी इकोनॉमी में तो कभी सोशल वेलफेयर में। लेकिन एक ऐसा मुकाबला भी है जो सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मुसलमान करते हैं, और वो है लंबी लंबी छोड़ने का मुकाबला। और ये मुकाबला ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मज़ारों में दफन बुज़ुर्गों की करामात से रिलेटेड होता है, उनके मिरेकल से रिलेटेड होता है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मंतक की मौत पर अकीदत का जन्म होता है, यानी डेथ ऑफ लॉजिक गिव्स बर्थ टू डिवोशन। सादत हसन मंटो ने कहा था कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहां सर नंगा हो तो लोग कहते हैं तेरी नमाज कबूल नहीं होगी, लेकिन अगर बंदा पूरा नंगा हो तो लोग उसे पहुंची हुई सरकार कहते हैं। पाकिस्तान और भारत में मज़ारों के गद्दी नशीन अपने अपने पीरों फकीरों की ऐसी ऐसी करामात और ऐसे ऐसे मिरेकल बताते हैं कि अकल भी अपना सर पकड़ लेती है। अकीदतमंद लोग यानी डेवोटी लोग सुभान अल्लाह कहते सुनाई देते हैं, और मेरे जैसे लॉजिकल लोग ये सारी बातें सुनकर कहते हैं अबे बकवास बंद कर। ये मौजज़े सिर्फ कब्रों में पड़े पीर फकीर ही नहीं करते, इनका सिलसिला मोहम्मद तक जा पहुंचता है। वो उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करने वाली बकवास तो आपने सुनी ही होगी। इससे पहले कि मैं अपनी बातों से आपको बोर करूं, चले थोड़ी एंटरटेनमेंट की तरफ चलते हैं। गोलड़ा शरीफ के दरबार के इस चमोने की लंबी लंबी सुनते हैं कि उसने अपने पीर मेहर अली शाह के बारे में क्या कहा। अली शाह साहब वो एक दफा बैठे हुए थे तो घोड़ा आ गया, उसके हाथ में दूरबीन थी, वो कभी इस तरह करे और कभी इस तरह करे। हजरत मेहर अली शाह साहब ने देखा तो आपने अपनी तस्वीर इस तरह उठाई और इस तरह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस घोड़े ने क्या व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने फरमाया मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी है, तो तू इथे फिर रहे हैं, तो उन्हें क्या कि तुहानू किस तरह पता चले है। तो आपने फरमाया तुम्हारी दूरबीन 4 से 5 किलोमीटर की चीजों को करीब करके दिखाती है, मेरी तस्वीर घोड़े के अंदर बैठ के सारी दुनिया दिखा देती है। ये वीडियो देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। पीर बल्ली शाह के सामने एक गोरा आया, उसके हाथ में दूरबीन थी, और दूरबीन की कमजोरी यह है कि उसकी रेंज सिर्फ 5-10 मीटर होती है। लेकिन मेहर अली शाह ने अपनी तस्बीह के साथ उस गोरे की मरी हुई मां को लंदन में देख लिया। वाह वाह वाह, शुक्र है उसने उसकी मां को मरते हुए देखा था, उसकी मां को उसके बाप के साथ एक साथ बेड पर नहीं देखा। ये सारी बातें सुन के मैं सोच रहा था कि भारत ने फजूल में चंद्रयान के पैसे वेस्ट कर दिए। मेहर अली शाह साहब की तस्बीह ले आते तो इतना खर्चा करने की जरूरत ही न पड़ती, तस्बीह से ही चांद नजर आ जाता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आगे भी आपको कुछ ऐसे क्लिप दिखाने हैं जिनको देखकर आप लोग भी बोलेंगे कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक सच्ची स्टोरी सुनाता हूं। पाकिस्तान के एक गांव में एक मजदूर रहता था, और उसके पास मजदूरी करने के लिए एक खोता और एक रेडी थी। खोते पर काम का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए वो बीमार पड़ गया। खोते की सेहत के लिए वो मजदूर एक मज़ार पर गया, एक दरगाह पर गया, और वहां पर दुआ की, और वहां दरगाह के चंदे के बॉक्स में थोड़े पैसे भी डाल दे। जब वापस आया तो खोता मर गया हुआ था। परेशान हुआ कि क्या करूं अब। खोते को अपनी रेडी पर डाला और खुद ही वो रेडी खींचता हुआ गांव छोड़ के निकल गया। रास्ते में जाते जाते सोच रहा था कि खोता तो मर गया है, अब मैं कमाऊंगा कैसे। फिर उसे एक ख्याल आया।
اس نے کھوتے کی قبر بنائی, کھوتے کو دفن کیا, اس کی قبر پر ہری چادر ڈالی اور اس کی پوری درگاہ بنا لی اور چندے کا باکس بھی لگا کر مزار میں بیٹھ گیا اور مشہور کر دیا کہ یہ فلاں فلاں پیر کی قبر ہے اور میں ان کا مرید ہوں اور ہم سفر کر رہے تھے اور پیر صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں جہاں مر جاؤں اس لیے میں جہاں مر جاؤں میری قبر وہیں بنا دینا. پھر کیا تھا, دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے اور مزار مشہور ہو گیا. کھوتے نے کھوتا رہ کر اتنے پیسے نہیں کمائے تھے جتنا اس نے آستانہ عالیہ کھوتا شریف بن کر کمائے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جہاں منطق یا لاجک ہوتی ہے وہاں ڈیووشن نہیں ہوتی, اور منطق آتی ہے پڑھائی سے, ریسرچ سے, ایکسپلور کرنے سے, کریٹیکل تھنکنگ سے. لیکن جس معاشرے میں یہ سب نہ ہوتا ہو وہاں جہالت کا زور زورہ ہوتا ہے, اور جہالت ہی عقیدت کو پالتی پوستی ہے. خیر, تو بات ہو رہی تھی لمبی لمبی چھوڑنے کی. پیر میر علی شاہ نے تو گورے کی مری ماں اپنی تسبیح سے دیکھ لی تھی. آئیے سنتے ہیں کہ غوث پاک کیا کر لیے تھے. احمد بن حنبل اتنا بڑا امام ہے, جب غوث پاک امام احمد بن حنبل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, مزار پر جب غوث پاک جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے, تو امام احمد بن حنبل عقیدت کی وجہ سے قبر کے باہر تشریف لے آئے. پیدا ہوتے ہی روزے رکھے, بڑی مشہور کرامت, پورے قصبے میں مشہور ہو گیا تھا. سیدوں کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے جو روزے رکھتا. آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو بچہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ کھاتا پیتا نہیں, غروب آفتاب سے لے کر سحری تک کھاتا پیتا ہے, مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ روزے رکھتا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. غوث پاک کے حوالے سے بڑی بڑی کرامات اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں مشہور کر رکھی ہیں مولویوں نے پاکستان میں, اور پاکستانی لوگ ان کو بڑی عقیدت کے ساتھ اور سچائی سے مانتے بھی ہیں. بڑی اکثریت کا پاکستانیوں میں یہ ماننا ہے کہ 1965 کی وار, جو کہ جیتی بھی نہیں تھی لیکن پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم نے جیتی تھی, وہ غوث پاک نے جیتی تھی. جب انڈیا اپنے ٹینک کے گولے فائر کرتا تھا تو غوث پاک انہیں کیچ کر کے انہیں واپس پھینک دیتے تھے, اور اس طرح انڈیا کے ٹینک انہوں نے تباہ کیے. اس طرح کی بہت ساری کرامات جو ہیں وہ غوث پاک کے حوالے سے مشہور کر رکھی ہیں لوگوں نے. لیکن اب یہ کرامات بند ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف کیمرہ ہے. جب سے یہ سالہ کیمرہ ایجاد ہوا ہے کبھی کوئی کرامات یا کوئی معجزہ دیکھنے کو نہیں ملتا. پاکستان کے مزار ہوں, دربار ہوں یا درگاہیں ہوں, اجمیر شریف کی درگاہ ہو, یہ صرف اور صرف بچوں خادماؤں پر ظلم کرنے کی فیکٹریاں ہیں, پیسے بنانے کی فیکٹریاں ہیں, اور عقیدت مندوں کو بے وقوف بنانے کی فیکٹریاں ہیں. اس پر جو پاکستان میں خادماؤں پہ ظلم ہوتے ہیں میں پہلے ہی ایک ویڈیو کر چکا ہوں, اور بھارت میں اجمیر شریف کا سیکس اسکینڈل تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا. چلیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دھنیہ واد.